और बोलो। तुम्हारा बेटी बोलता है बाबा बाबा करके बोलता है क्या? आप तो बढ़िया हिंदी बोलते हैं। बढ़िया तो नहीं बोलती, कोशिश करती हूँ बोलने के लिए, इतना भी नहीं जानती हूँ। कोशिश करती हूँ, भूल भाल तो होता ही है, भूल भाल ही बोलती हूँ। समझने वाले समझ जाते हैं। लाइव कॉल हिंदी होता है कि इसमें लाइव कॉल नहीं होता है। इसमें বুঝলাম না কি বলছো। इसमें लाइव कॉल नहीं होता है। एक रे और बोलो कुछ दूसरा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ইসমিনস কি পড়তে পারছি না, বাংলায় লেখো তো এটা। না বলার কি আছে, যেটা পড়তে পারবো না সেটা পড়তে পারবো না, বাংলায় লেখো। বলো। চলে গেল নাকি? ওঠো, বাটিটা থো ওখানে, বাটিটা কেউ নেবে না, তো রাখো ওখানে। আমি কি করে খাবো, বাটিটা রাখো ওখানে। বাটিটা কে নেবে, তোমার বাটিটা রাখছে না কেন? नहीं होता है कि नहीं होता है, বুঝি না। ইউটিউবে লাইভ কথা হয় না। ইউটিউবে এই লাইভ কথা হয় না। ইউটিউবে লাইভ কথা কি হয় না, এই তো লাইভ করছি তো, আবার কিভাবে কথা হবে কি জানি, বুঝি না তোমার কথা। ইউটিউব এই লাইভ কথা হয় না, কি জানি কি লাইভ কথা হয় না, বুঝলাম না তো। কি লাইভ ভিডিও মানে ডুয়েট, এখানে অপশন আছে কিনা আমি জানি না, ঠিক নাই মনে হয়, আমি জানি না গো, নাই মনে হয়। না এখানে আসে না মনে হয়, কি অপশন নেই। আছে কিনা জানি না, আমি তো খুঁজে পাচ্ছি না, আর দেখিও নি কাউকে এরকম ইউটিউবে।